अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। आज मैं आप लोगों को सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 द डाइंग सन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हम सर जेम्स जीन्स के एक बहुत ही मशहूर ऐसे द डाइंग सन के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले सर जेम्स जीन्स का मुख्तसर सा तारुफ। आप एक इंग्लिश फिजिसिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन के तौर पर जाने जाते हैं। आपने कैम्ब्रिज और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। 1928 में आपको सर के लक़ब से नवाजा गया। आपके चंद मशहूर तहकीकी मकालाहात में द डायनामिकल थ्योरी ऑफ गैसेस, थियोरेटिकल मैकेनिक्स, मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म शामिल हैं। सर जेम्स जीन्स की चंद मशहूर किताबों के नाम और इनको मिलने वाले रिवॉर्ड आप अपनी स्क्रीन के फहरिस्त पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके ऐसे द डाइंग सन की। इस मज़मून में दर्जा झैल निकात पर बात की गई है। नंबर 1 साइज़ ऑफ स्टार्स, नंबर 2 नंबर ऑफ स्टार्स, नंबर 3 डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, नंबर 4 क्रिएशन ऑफ द अर्थ, नंबर 5 बिगनिंग ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ, नंबर 6 यूनिवर्स इज़ फ्राइटनिंग, नंबर 7 लाइफ इन द प्लान ऑफ यूनिवर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सितारों के साइज़ की। सर जेम्स जीन्स हमें बताते हैं कि इस कायनात में कमो पेश सितारे ऐसे होंगे जो कि हमारी ज़मीन के साइज़ के हैं। ज़्यादातर सितारे ज़मीन से हज़ारों बल्कि लाखों गुना बड़े हैं। सितारे तो इतने बड़े हैं कि इनमें लाखों करोड़ों ज़मीनें समा सकती हैं। इस पिक्चर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी सियारों के मुकाबले में हमारी ज़मीन किस कदर छोटी है। अब बात करते हैं हम सितारों की तादाद की। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको एग्जैक्ट फिगर में नहीं बता सकते। सर जेम्स जीन्स हमें मिसाल देते हैं कि इसकी तादाद ज़मीन के तमाम सालों पर पड़े रेत के ज़रों से भी ज़्यादा है। सितारों की तादाद कमो पेश इतनी है। अब बात करते हैं सितारों के दरमियान फासलों की। सर जेम्स जीन्स लिखते हैं कि हर एक सितारा दूसरे से लाखों मील दूर है। ये सितारे अपने मदार में घूम रहे हैं। सर जेम्स जीन्स मिसाल देते हैं कि आप कायनात को ऐसे ही समझ लें जैसे कि एक बहुत बड़ा खाली समुंदर है और सितारे इसमें ऐसे हैं जैसे बहरी जहाज़ हों, और ये बहरी जहाज़ औसतन एक दूसरे से लाखों मील दूर तैर रहे हों। अब इन तीनों चीज़ों को, सितारों के साइज़, तादाद और इसके फ़ासले के बारे में ज़हन में लाएं तो हमारा दिमाग बंद हो जाएगा और इसका मजमूई हुजम तलाश करने की कोशिश करें तो तब भी हम लोग नहीं बता सकते कि ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर जाकर ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद सर जेम्स जीन्स हमारी ज़मीन की तख्लीक के बारे में बताते हैं। तमाम सितारे चूँकि एक दूसरे से मीलों दूर मदार में सफ़र कर रहे हैं तो ये बात नामुमकिन दिखाई देती है कि कोई भी सियारा दूसरे सियारे के करीब आ जाए और दूसरे के साथ टकरा जाए। ऐसा होने का इम्कान बहुत ही कम है, लेकिन 2 अरब साल पहले ऐसा हुआ था जब एक सियारा खला में अंधाधुंध घूमते हुए सूरज के करीब आ गया। जैसे सूरज और चाँद ज़मीन की सतह पर लहरें पैदा करते हैं, इसी तरह दूसरे सियारे भी सूरज की सतह पर लहरें पैदा की। ये सियारा करीब होता गया, ये लहरें बुलंद होती गईं जो पहाड़ की शक्ल अख्तियार कर गईं। इससे पहले कि ये सियारा सूरज के करीब से होता हुआ आगे निकल जाता, इसकी कशिश इतनी बढ़ गई कि सूरज की सतह पर बनने वाली बड़ी लहर टूट गई। जैसे समुंदर में बनने वाली लहरें छींटों की शक्ल में पानी फ़ज़ा में फेंकती हैं, ऐसे ही इस लहर के टुकड़े फ़ज़ा में बिखर गए। ये टुकड़े तब से सूरज के गिर्द घूम रहे हैं। इनको सियारे कहते हैं। इनमें कुछ बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। हमारी ज़मीन भी इन्हीं में से एक है। इसके बाद सर जेम्स जीन्स हमें बताते हैं कि सूरज, दूसरे सियारे हम आसमान पर जो देखते हैं इंतहाई गर्म है। इतने गर्म हैं कि वहाँ पर ज़िंदगी कायम नहीं रह सकती। आगाज़ में हमारी ज़मीन और बाकी सियारे भी ऐसे ही गर्म थे, लेकिन सूरज से अलग होने के बाद इनकी आग ठंडी हो गई और मुख्तलिफ़ अवामल के नतीजे में इन सियारों पर पहाड़, रेगिस्तान और समुंदर वजूद में आने लगे। अब इन सियारों की अपनी हरारत नहीं है, इनकी तमाम हरारत उन शॉओं से आती है जो सूरज इन पर फेंकता है। वक्त गुज़रने के साथ साथ
ان میں سے ایک سیارہ یعنی ہماری زمین پر زندگی کا جنم اس نے دے دیا۔ ہم حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتے، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ سب سے پہلے سادہ سا جاندار نمودار ہوا جو اپنی ہی طرح کے کچھ مزید جانداروں کو پیدا کر کے مر جاتا۔ جوں جوں یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا، اس جاندار نے تبدیلیاں رونما ہوتی گئیں۔ زمین پر رینگنے والے، پانی میں تیرنے والے اور ہوا میں اڑنے والے مختلف صورتوں کے جاندار وجود میں آنے لگے۔ یہ سلسلہ زیادہ سے زیادہ پیچیدہ ہوتا چلا گیا اور آخر میں انسان کی شکل میں ایسا جاندار سامنے آیا جو باقی سب کے مقابلے میں بہت ہی پیچیدہ اور باصلاحیت ہے۔ جسمانی ساخت کے علاوہ یہ 4 خصوصیات اس میں پائی جاتی ہیں جو کہ باقی جانداروں سے الگ ہیں۔ پہلی چیز ہے فیلنگز یعنی احساسات، دوسری چیز ہے امبیشن یعنی کہ خواہشات، تیسری چیز ہے سینس آف بیوٹی یعنی ذوق جمالیات، اور چوتھی چیز ہے ریلیجن یعنی مذہب۔ باقی تمام جانداروں میں یہ خصوصیات نہیں پائی جاتی، اگرچہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے، زیادہ امکان یہی ہے نسل انسانی ایسے ہی کسی طریقے سے وجود میں آئی۔ ہماری زمین جو کائنات میں ریت کے ذرے سے کم حیثیت رکھتی ہے، اس پر کھڑے ہو کر جب ہم اس کائنات کا مقصد دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ جو ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے چیز، وہ کیا خوف ہے۔ یہ کائنات ہمیں بار بار خوف زدہ کرتی ہے، اس کے وسیع و عریض بلکہ لامحدود فاصلے ہمیں ڈراتے ہیں، اس کی وسعت ہم سمجھ نہیں سکتے۔ وقت کا پھیلاؤ اتنا زیادہ ہے، اس میں انسانی تاریخ ہمیں چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ اگر کائنات کی عمر سالوں میں ہے تو انسانی تاریخ چند سیکنڈ کے بیچ میں مشتمل ہے۔ ہماری زمین کا چھوٹا یعنی ایک ریت کے ذرے کا بھی 10 لاکھواں حصہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کائنات اس لیے ہمیں خوفزدہ کرتی ہے کیونکہ اس زمین کے علاوہ ہمیں کہیں پر بھی زندگی کی علامت دکھائی نہیں دیتی۔ ہم اس کائنات میں خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے خالی خلا میں درجہ حرارت اتنا کم ہے کہ وہاں پر تمام زندگی جم جائے۔ زندگی کے ظہور کے لیے جو مناسب طبعی حالات درکار ہوتے ہیں، اس میں سب سے اہم چیز درجہ حرارت ہی ہے۔ ایسا درجہ حرارت جس میں مائع اپنی حالت کو برقرار رکھ سکے، اور اس کائنات میں زیادہ تر مادہ اس قدر گرم ہے کہ وہاں پر زندگی وجود میں ہونا ناممکن ہے۔ اس کائنات کے منصوبے میں زندگی کا کوئی حصہ دکھائی نہیں دیتا۔ ہم ستاروں کو خلا میں بکھرے ہوئے آگ کے گولے تصور کر سکتے ہیں جو اپنے ارد گرد کے ماحول میں حرارت مہیا کرتے ہیں، جہاں پر درجہ حرارت فوراً سکیل پر رک کر نقطہ جماعت سے تقریباً 484 درجے نیچے ہوتا ہے۔ کہکشاؤں سے دور خلا میں اس سے زیادہ بھی سردی ہوتی ہے۔ زندگی بس ایک تنگ سی پٹی پر ہی مشتمل ہے، اور اسی میں ہی ممکن ہے جس کے ارد گرد آگ کے گولے یعنی کہ ستارے ایک دوسرے سے فاصلے پر موجود ہیں، جہاں پر زیادہ گرمی بھی نہ ہو اور نہ وہاں پر زیادہ سردی ہو۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا چیپٹر نمبر 1 دی ڈائنگ سن، جس کا لیکچر میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا ہے اور ایک عمدہ آسان ورڈوں میں پیش کیا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کو بآسانی سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کو چیپٹر نمبر 2 بھی بآسانی مل جائے۔ آپ لوگوں کا ویل وشر پروفیسر شاہد شہزاد۔ السلام علیکم۔